So guys, dito kami guys. Ilay namin yung service ni Paring Dayo. Baon na guys. Bakit? Ulitin mo. Angan yan. Ako mo to. Hindi, starting mo na. Taba pa mo. Dalawain mo. Dalawa. Oh, sige. Okay na? Wala pa po, hindi pantay. Ayan. Okay, Okay na? okay na. Okay na boss? Okay na, hello guys. Dito na guys, nila na guys. Ang kahit na guys, yan na guys. Amat-amat siya guys. Ay, slide guys. Di kaya guys. Papunta na sa kanal guys. May alis na guys. Kaya guys. Tanda lang guys. Hello guys, welcome. Tama po namin yun si Boss Bino. Nag-vlog siya guys. Nila namin din. Di makalis na naglag sa kanal. Okay na daw boss. Okay na daw. Wait. So yun guys, tayo na namin yung service ni Paring Dayo. Ayun oh, si Boss Dayo. Yan, guys Dayo. Yan guys. Ayan guys oh. Yan. Paalis na kami guys, paalis na kami. Maraming salamat po sa inyong panonood and share and like. Huwag nyo kalimutan guys.